हेलो गाइस, আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু নিউ এপিসোড গাইস। তো গাইস তোমরা কালকে রাত্রে দেখেছো সাকিলদার এলোকের ছিল, একটুখানি ভিডিও বানিয়েছিলাম। আজকে আছে খেরপিঠে, এখন সকালেই দেখছি ডাকছে আমায়, মানে ওখানে তো মাছ কাপড় নিয়ে যাবে, তো সব মাছ এইসব এনেছে, যাই তোমাদেরকে দেখাই। তো চলো যাওয়া যাক। তো নিচে দিয়ে সব খাটানো হয়ে গেছে, উপরে প্যান্ডেল রেডি, ফুলের কাজ চলছে, তানবীর ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওই দে দে বলটা, দে বলটা, উঠ দে 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 আমায় ওই দিক দে দে বলটা। এ বন্ডিয়া কি যাবে এইগুলো? যাবা যাবা মাছ পাইবা, এখানে আছে মাছ। মাছের নাম লিখতে হবে, ভাবে হোল দেবে, হলদি দিয়ে নাম লিখে দিলে কেমন হয়। এদিকে ফুলের গেট হয়ে গেছে, কাজ চলছে সব, দেখাই সামনে থেকে কেমন লাগছে। ওপরে ওখানে হলদির আছে, চলো উপরেও দেখায় কি কাজ হলো কেমন। এখানে আছে হলদির, আর এই হচ্ছে প্যান্ডেলের ভিতরে। এদিকে ফুলের কাজ চলছে হোক। রেডি? হলদি মাখাতে যাচ্ছিস? কাকে মাখাবি? কাকে মাখাবি হলদি? কাকে মাখাতে যাচ্ছিস হলদি? ভাইজানকে মাখাতে যাচ্ছি হলদি। দাদারা কালকেই এইছে, মানে ভাবির একটু শরীর ঠিক হয়েছে, তো কালকে দেখলাম ঠিক মানে সব এইছে, এসে ডাক্তার পানি এখানেই হচ্ছে। কাজ কাম কিছু করে না, খালি ঘুরে বেড়াচ্ছে শাহরুখ খানের মতন। দাঁড়া, হ্যাঁ তুম্মা আসো, ভাবিরা আসো, একটা করে দাও না, এগুলো এগুলো তোলো, দাদা দাও তো। দাদা তুলে দাও, ভাবির হাতে ফুম্মার হাতে তুলে দে দাও। ওই ট্রেটা নিতে পারবে, খালি জাস্ট গাড়ি পর্যন্ত তো। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, হিনাপা কয়, হিনাপাকে হলদিটা দিয়ে দাও। ও তুমি ছানা কে দেবো তো? এইদিকে তো, এইদিকে এইদিকে, ওই নাজিম, নাজিম দাঁড়া, তোরা দুজন ওইটা তুলবি এখন নয়, দাঁড়া। আচ্ছা ওখানে দাঁড়া, নসিম নিচে রাখ হালকা করে, গাড়ি মাটি দাঁড় করে দেবো। দাঁড়াও দাঁড়া, যা যাবে না, দাঁড়াও। আচ্ছা আচ্ছা, মহেন্দা আসো, আসো, টাটা করতে একবার। এদিকে সব টেন্ডার কাজ চলছে,
ওইদিকে রান্নার ওইদিকে প্যান্ডেল হয়েছে, এখানে বসবার জন্যে। এইদিকে মেন প্যান্ডেল হচ্ছে, সব ঘাস চড়ানো হচ্ছে, মানে বিছানো হচ্ছে ঘাস। অ্যাকচুয়ালি কাদা কাদা হয়ে আছে হালকা হালকা, ওই জন্য পুরো পিছন ওই দিক পর্যন্ত সব পুরো ঘাস বিছানো হয়েছে। এর উপরে তেরপট পড়বে যাতে কাদাটা একটু কম লাগে। এইদিকে হচ্ছে রান্নার প্যান্ডেল, এখানে বসবার মেন প্যান্ডেল, ওইদিকে ঘরের। গাইস এই রেডি লেদ হয়ে গোসল করে রেডি হয়ে বেরিয়েছি, এখন যাচ্ছে হাঁড়ি আনতে। ভালো করে সব সাকিল দাদার বন্ধুরা এসে ওদেরকে এখানে দাদা এনেছে চপ, এখানের কুল আমাদের এখানে চপ টেস্ট করাচ্ছে। কেমন লাগা? খুব ভালো, খুব ভালো। ও বাংলা শিখে গেছে। কেমন দাদা? ভালো ভালো। সব কলকাতার জিনিস ট্রাই করানো হচ্ছে। সাকিল দাদা কেন এখন কি এখন কিছু ইয়ে করলে হবে না, উল্টো পাল্টা খেলাম না, তাই না? ये आलू का, वो आलू मिक्स है, उसको चॉप कहते हैं। चॉप सब नाम यूनिक यूनिक मिलेगा सब जिनिस का। 6 प्लेट है, 5 प्लेट है, चाप कर दिया। इंग्लिश में चॉप चॉप का मतलब है जल्दी जल्दी करने का। हाँ वो तो चॉप। पकड़ के ला रहा है कि चाप किधर है? यही तो है चाप। चाप यार बहुत बेकार दिल्ली की चाप। दिल्ली की नहीं, जो कलकत्ता गए थे बड़ी मस्जिद के सामने। हाँ फिर उसके वो चाप गोश्त काम का डाल दिया था, तुमने कुछ पता नहीं डाला था, ऐसे चुटकी वो डाल दिया, वो ये खा लो आप। ওইদিকে সব হচ্ছে কাজ, আমরা এসেছি মশাটে সেলুনে। এখানে স্যারে এখানে বসে আছে। বাস এইখানে যার করছে তারই টাইম পাস হয়ে যাচ্ছে, আর আমাদের তো বসে বসে বোর হয়ে যাচ্ছি। কখন টাইম কাটবে, যা সময় লাগবে বসে বসে কাটাতে হবে, আর কি করবো। ये देखो इधर ब्लॉग शूट हो रहा है हिंदी में। और कितना टाइम? अभी भी 1 घंटा, मतलब टोटल ना। और देखो इसका वाइट तो हो जाएगा, इसका चेहरा ना। ये कौन आ गया? वाइट हो जाएगा ना। तोर की खबर बे? सुंदरता को बढ़ाने वाली मशीन आ चुकी है। अरे शकील की सुंदरता को चरम सीमा पर ले जाएगी। इसके बाद शकील की सुंदरता का मुकाबला कोई देव सुंदरी नहीं कर पाएगी। और मुशीर भी हमारा भाई कोई पीछे नहीं है, उसकी भी सुंदरता चमकाने वाला है ये भाई। मुंह में कुछ दवाई से खा के शक्तियां बढ़ाता हुआ हमारा भाई शकील की शक्ति। तो परम सुंदरी का अवार्ड मिलने वाला है।
वही तो भाई साहब My name is केशव कुट्टी करूँ बैंक से पहले कुट्टी जो पपड़ी की कर दे छुट्टी। भाई देख लो ये मशीन है हमें मंगवानी है अपने घर के लिए। मुंह के साथ गल पड़ोगे साथ में अच्छा काम कर रही है इसके फेफड़े साफ हो जाएंगे अंदर के सारे ऊर्जा पुर्जा ये दिखाओ चलছে ये जो है आजू की बात नहीं है। এই দুটো হচ্ছে সাকিলদার বন্ধু ওখান থেকে এসেছে দেহরাদून থেকে। आज देखिए क्या महसूस हो रहा है क्या कहना बस कर दो इतनी सुंदरता काफी है। कुछ मुझे नहीं करता हूँ मैं না সেদ্ধ হয়ে যাবে मुझे रुक जा यार मैं एक काम कर एक तरफ नहीं मुझे फ्री वाला धुआं एक तरफ तो मुंह मत खोलिए सांस तो ले रहा तू सांस ले रहा है क्या अबे सांस बंद कर भाई ओ मेन तो नहीं था तेरा ब्लड स्टॉप हो जाएगा ब्लड फ्लो रुकेगा बॉडी में तू ये काम करेगी मुझे असर क्यों कर रहा है तो आप आएगा अच्छा तो सूखोगे तो मर जाएगा नहीं ऐसा तो नहीं होगा। 2000 years later हाँ दोबारा पीछे से हाँ लो तुम भी पकड़ो वहाँ पे जाके बैठा देना। जाओ बलिदान देने जा रहे हो तुम। हाँ पर ये दूर तो आदमी तो होते टेबल पे थोड़ी आएगी ऐसे जावे तुमने देखो ना क्या बोलो तो क्या তিনটে বড় ভালো বড়টা বসতে দাও তার কাছে বড়টা বসতে দিলে হয়ে যেত এই প্লাস্টিক চিকেনটা বড় আছে এতে চাদর দিয়েছে আমি তো এটাই তো দেখছিলাম খেয়ে পেয়ে গেছে ফুম্মা উঠ না দেখবি নি বল পয়সা লাগবে মাইসা আমার দিকে দেখো এইদিকে এইদিকে মাইসা আই তোকে খাচ্ছে উল্টে
एक बार और पकड़े ना ওটা ওরকম করে নিয়ে যাবে আধ ঘন্টা হ্যাঁ अबे रसगुल्ला भी है बाबू খাবার ইচ্ছাই নেই মনে হচ্ছে খালি পড়ে যাচ্ছে खिलाना पूरा एक राउंड लेके आओ फिर हो गया दवा दो हो गया हाँ जी काटो आया बस अरे मुझे फोन तो दे अपना मुझे अपना फोन तो दे গরম রসগোল্লা খেয়েছি সুন্দর ভিডিও নিচ্ছি তো এদিকে ধরে সমস্যা ধরে না ভালো ধরে হবে না অন্য লোককে ছবি ভালো না তাহলে লাইটটা গাঢ় হচ্ছে পুরো এদিকে একবার ধরো 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 এদিকে একবার ঠিক আছে তো ক্ষীর খাওয়ানো তো কমপ্লিট, খাওয়া দাওয়া কমপ্লিট। এখন বাসছে তোমার রাত 12:30 या 1:45 মতো। এখন আমরা বেরোচ্ছি চা খেতে। একটু মন গেল যে চা খেতে যাবো, তো সব রেডি ওখানে দিঁড়া আছে। সাদিককে দেখে নি, আর দেখতে পাই সব দিঁড়া আছে। রাত 1টার সময় বলছে চা খেতে যাবে, সব চা খেতে যাবে। সাদিক কাকে কল কর, আমায় তো ঠান্ডা লাগছে দেনা ऐसे नीचे से ये सरोजनी से लाओ ये कोई पकड़ नहीं सकता, लाखों की फीलिंग मेरा একটার সময় চা খেতে আসছে, সব কুম্বল উম্বল জয়রি চলে এসেছে। ইয়ে দেখো মুখ চুপা রা है রোডের সাইডে রাত্রির বেলায় চা খাবার একটা মজাই আলোক, পুরো मार्केट खाली। अभी सबने देखा ना भाई की नहीं हुई, अभी कह रहा तुम्हारी शादी में, इसकी शादी अभी भाई की नहीं हुई पूरी, तो कह रहा मेरी शादी चाहिए। देखी देखी मुखटा देखी वो भी मना कर रहा, अभी कह रहा भाई मेरे बारे में की बात कर रहे हो, ये क्या रहा था।
ये जल्दी हो जाए तभी ठीक है। चलो 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 भाई, 1 बजे चलो। हाँ मिलना